देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के मालदा जिले में इंग्लिश बाजार में 9वीं कक्षा की छात्रा का स्कूल से कपड़े में लटकता शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। घटना मालदा के इंग्लिश बाजार थाने के पार्वत्य इलाके में घटी। मालूम हो कि मृत स्कूली छात्रा का नाम रुक्मणी सरदार है। घर उसी इलाके में है और वह कमलबाड़ी हाई स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा थी। कल देर रात घर के अंदर से उसका लटकता हुआ शव बरामद हुआ और अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हालांकि परिजनों की समझ नहीं आ रहा कि छात्र ने आत्महत्या क्यों की। घूमिएছিলাম ডিউটি করে এসে দেখছি যে ঘুমিয়ে আছি। 6টার দিকে উঠলাম, উঠে সব কান্নাকান্দি করতে লাগে গেছে। তারপরে আমি জানতে পারলাম যে বাবা কি হলো না হলো, এসে হসপিটালে ভর্তি করলাম। আমি কি হয়েছিল, কি দেখলেন? আমি দেখলাম যে লোকে বলছে যে ফাঁসি লেগে মেরে গেছে তোমার মেয়ে। তখন দেখতে পাচ্ছি যে লোকজন আসলো, ঝুঁকলো, এসে ওরা দেখছি টানাটানি করে নিয়ে আসছে। এটাই দেখেছি আমি। আমি কিছু জানি না। স্কুল ড্রেস পরেছি। কি দিয়ে ফাঁসি লেগেছিল? ওই ওড়না দিয়ে। কিছু অনুমান করতে পারছেন কেন? না, আমি ওগুলো কোনো কিছু অনুমান করতে পারছি না। আর কোনো কিছু এই লড়াই ঝগড়া কি কোনো কিছু ওগুলো কোনো কিছুই নাই। একদম সিধা সাদা আমার মেয়ে একদম। আপনার নাম কি? আমার নাম নিমাই সর্দার। মেয়ের নাম আপনার? রুকমণি সর্দার। কোন স্কুলে পড়তো? কমলাবাড়ি হাই স্কুল। কোন ক্লাস? 9 ক্লাস।